कोलकाता पश्चिम बंगाल तारातला में बन रहे गोदाम का शेड गिरने पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, मैंने जो कुछ भी देखा है और मुख्यमंत्री के बयान से पता चला है केएमसी ने उन्हें बताया है कि एक गलत प्लान को मंजूरी दी गई थी। अगर ऐसा है तो मैं मुख्यमंत्री से गुजारिश करता हूं कि वे तुरंत कदम उठाएं और जरा भी समय बर्बाद ना करें। টপ টু বটম যারা যারা ইনভলভ তাদেরকে করুন, এটা ছেড়ে দিন আপনি। এছাড়াও আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিকোয়েস্ট করব যে জাভেদ খান যত আনঅথরাইজড কনস্ট্রাকশন করেছে আগে ভাঙুন। আপনি গতকাল বিধানসভায় বলেছেন কাউকে ছাড়বো না। কাউকে যদি না ছাড়া হয় তাহলে কেন তপসিয়ার তিনজলাতে যে জাভেদ খানের যে বিল্ডিংগুলো যেগুলোতে অলরেডি একটু বুলডোজার চলেছিল সেগুলো কেন বন্ধ হয়ে গেল? তাহলে কি প্রশ্ন থাকছে না কুইড প্রো